Hi guys! So, good afternoon. Ayan, update na po tayo today. Ayan po. Tapos na pong ikabit yung ating sliding window. Ayan guys. Ayan, tapos na po ikabit. Ayan. Ayan guys. As you can see, ayan. Diba? Ayan guys. Baka sa gusto magpakabit ng window, sliding window or sliding door. Ayan, PM lang po kayo. Ayan. Ayan guys. Ayan. Yun yung ating pintuan. Actually, hindi pa yan tapos. Ayan. Ayan guys. At saka ito naman yung sa ating CR. Ayan, tapos na yan ikabit. Ayan. Ayan guys. Yun yung sa CR natin. Ayan guys. So, ito yung ating first room. Buksan natin. Charot. Ayan yung ating first room. Ayan. Tapos yung ating second room. Ayan. Yung ating third room. Ayan. Ayan guys. Tapos na siya. Ay, naka-screen yan. Naka-open na yung screen niya. Kasi may screen po yan eh. Ayan. Ayan, may screen po. Ayan. Ayan. Pag walang screen, ganyan siya. Ayan. So, i-close lang natin yung screen para kahit paano maliwanag pa rin siya. Ayan. Yan lahat. Naka-open ang screen yan. With screen yan guys. Ayan. Tsaka ito yung ating sliding door. Ayan. Open. So, ayan. Subukan ko i-close. Ayan yung ating sliding door. Ayan. Ayan yung sliding door natin. Naka-close na yan guys. Hindi ko lang sinagad. Ayan yung ating sliding window. Ayan. Ayan. Naka-open na lang yan. Siyempre, uniform yan, black and white. Yung ating TV. Ayan. Actually, hindi pa ito tapos pintura. Kumbaga ano pala yung first coating ng flat latex na boys. Ayan yung ating baka gusto nyo magpagawa guys, PM lang po kayo. Ayan. Liwanag. Magandang combination ng black and white kasi malinis siya sa bahay. Ayan po. Ayan po. Ayan. Ayan yung hagdan sa third floor. Hindi pa yan siya tapos. Soon to be. Bali, 3 kwarto. Malalaki din ang kwarto niyan guys. Ayan. Kumbaga ito na yung aming living room. Ayan guys. So, labas tayo. Buksan natin yung ating sliding window. Sliding door. Rather. Ayan guys. Ayan. And then, pag na-open na, ito na yung ambience mo sa labas. Diba? O, parang uulan. Ayan guys. Ayan. Tapos meron kaming munting duyan-duyan. Ayan. Ayan yung pader natin. Ayan. As you can see, oh. Ayan. Pwede ka naman manalamin guys, nakalak pala. Ayan. Tsaka yan sa labas. Andyan pa yung upuan na yun kasi papatungan pa yan. Yung na pintura. Diba? Wala ka na makita. O, di sliding door na lang. Pag dito kaya mo nakita mo. See. Ayan. Ayan guys. Ayan. Pasok tayo sa loob. Ayan. Maliwalas talaga guys pagka maraming bintana. Kaya sinadjust ko talaga kay Viv ko na kailangan marami sa bintana. Ayan. Turn around. Oh,
Dito kami na natutulog pagkagabi. Kaya wala na tao dun sa aming first floor. Ayan guys. Thank you for watching. Bye.